sarado na yung mga tindahan. Yan. Grabe ang traffic. Hindi talaga umurong mga sasakyan. Saturday ngayon eh. Ayun. Sarado mga. Sobra ka traffic. Yan na guys. Dito hindi naman masyado nasarado kasi paano ito eh, paspaloob. Pag doon ka sa highway talaga. Yan. Kasi hindi sila naglagay ng signal light doon. Kaya mga sasakyan talagang singit-singit talaga sila kung sinong mauna. Ayan, dito open. So guys, hold on mga galbo. Open eh. Open. ये उधर से बंद है ना सीधा भैया? ये भी बंद है। और बाप रे बाप, अभी क्या करूं? वो राइट मारेंगे और लेफ्ट मारेंगे, से कुछ भी करो। लेफ्ट मारेगा तो फिर सिग्नल से है ना, उधर से राइट करना पड़ेगा ना? यहाँ से राइट मार कर फिर हाँ। Dito sarado, hindi makapasok yung sasakyan yun. Magbungkal na naman yung mga inaanap dyan. Hindi man lang matapos-tapos yung trabaho nila. Kaya iikot na naman kami. Sa ibang lane na naman kami padaan. Kaya hindi ako nag-ano doon sa highway kasi mahaba ang traffic doon. Kaya nga, sinabi ko itong mama, dito tayo para makalusot tayo mga galit. Ayun pala, na-stuck up ako. Takal. Tapos umiikot pa, babalik sa dating daanan. Walang niya talaga. इधर लेफ्ट चल सकता है भाई? ये नो एंट्री है मैडम। आई नो इंट्रे सिग्नल से अपने को लेना पड़ेगा। अरे ये वन वे है। वन वे वो तो जाता है वो साइकिल लोग जाता है ना। असं सायकल आणले अरे पहिला तर खुल्ला था इधर अरे क्या फायदा ना देखिए ना बोर्ड लगा हुआ है। हाँ ना ओ बराबर क्या फायदा वो अपन वापस जाता है इधर हाँ, वापस उधर ही जाना पड़ेगा। सीधा में ही निकल गया वो। ए क्या दिया क्यों जा रहे हो जा सकता है शायद भाई पता नहीं एंट्री है, अब तो जल्दी है तो अरे अरे भाई पुलिस तो नहीं है होगा dahil sa traffic dito ang babayaran ko 50 na akala 10 million instead magbayad lang ako 26 50 ang